Lamsogo khapangni takukte bukuk songno online kok borok technical YouTube channel ni bukhaktui tini seng kaisa video tui fika obo ongkha kuno job notification ni bagaiya obo ongkha ITI o jara admission ngna musungnai taklai 2020 BCO borok ni bagai kaisa notification norok ITI o admission ngna hani wansugui jongkhangkai o video ni bisingtei norok saimannai bahi ke admission ngnai tei qualification busuknang tei tamo ke admission ngnai tei bong ni notice nalinai sengtini o video ni bisingtei hingke norok choyawi nai tongdi puila ni simi paithak jora phaidi hingke video chengna sikang norok ni bagui kaisa kobokmung naraknai obo ongkha tomung norok tabukbo online kok borok technical YouTube channel no subscribe khai kongke tabono subscribe khainadi tei bell icon no sinani tapokdi tamni hingke ketal video upload khaiga hingkai jotoni se sikang norok ni bwskango sogina bagui phaidi hingke sung tabuk salanai ITI admission bahai ke nanai tei bini qualification rokna tei phaidi hingke sung tabu phaisok paika ITI ni official website o puila ono rojak tongo o jagao newspaper publication of the admission notification 2020 of ITIS hingke sung puila no ojga click khainai tam notification paika newspaper ni bukhaktui phaidi hingke sung o link o click khaimani yagulo sung phaisok paika bini newspaper je notification domani bini notice bisingo phaidi hingke sung tabuk kaisa ke pori nalenai tamo sujak tong bini last date bufuru te bufurun chimi changjaknai bini form fill up hingke ojga puila no sujak tongo Tripura Sarkar Shilpo o Banijya Doptor ITI সমূহে 2020 সালের শিক্ষাবর্ষে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি হingke aboni yagulo tongo শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ ITI সমূহে 2020 সালে যে শিক্ষাবর্ষ শুরু হবে তাতে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি ITI সমূহে ভর্তি হতে ইচ্ছুক সমস্ত যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হইতে অজগা লিঙ্ক রজক tongo এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন আবেদন করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে হingke aboni yagulo tongo প্রার্থীদের যোগ্যতা এবং যে সব ট্রেডে ভর্তির জন্য আহ্বান করা হচ্ছে তার বিবরণ উপরিউক্ত ওয়েবসাইটের ভর্তির বিজ্ঞপ্তি 2020 অ্যাডমিশন নোটিফিকেশন 2020 এ দেওয়া আছে আপনি ইয়াগুলো তামতং নালিনাই ভর্তির প্রক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলো নিচে দেওয়া হলো hingke sung tabuk ojga bini date rok nalinai start of candidate registration hingke registration khainani date ojga rojak tongo obo ongkha 3/9/2020 period of submission of application by candidate application submission khaijaknai date hingkai 3/9/2020 থেকে বছর জোড়া 10/9/2020 জোড়া নরক application খাইমানাই aboni yagulo tongo tolao period of verification of credential in nearest govt ITIS hingke ojga date dijak tongo naidi nongni verification ni bagai 4/9/2020 ni simi 11/9/2020 jora hingke publication of merit list ongkhanai norokni form submission khaimani yagulo merit list ongkhanai 15 tarikh 15/9/2020 aboni yagulo tongo seat allotment for PWD candidates seat allotment ni date dijak tongo o jagao 18/9/2020 aboni yaguli tongo admission of PWD candidates in respective govt ITIS 19/9/2020 ni simi 21/9/2020 jora seat allotment other candidates 20/9/2020 admission of candidate in respective govt ITIS obongkha 23/9/2020 ni simi 28/9/2020 jora seat allotment round 2 first round yagulo round 2 nongni ongkhanai obo hangke o jaga kono saklai jeko obo ulo notice rojaknai start of academic season hangkai obo ulo notice by saklai jangnai hingke aboni yagulo tongo ITI ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রার্থীগণকে ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য
এই ওয়েবসাইট পোর্টাল ভিজিট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কিন্তু নবী মানখানা নিউজ পেপার ওয়াইজে নোটিফিকেशन রেজাंगमानि एबा बिगति রেজাंगमानि बटी ननि नायमालाय खताबो फाइदि हिंगा संताबो ते कासे नोटिस बिका सपायका अबंका सेकेंड नोटिस अजगा रजाक दंगो कोर्स नि मुं तै निनि क्वालिफिकेशन तै बिनि सीट रजाक दं हंके पहिलाबो नायनाय एग्रो प्रोसेसिंग अबंका 1 বছরনি कोर्स हंके अजगा जारा एप्लाई खायनाय बरकनि क्वालिफिकेशन नांनाय माध्यमिक पास हंके आबनि जागलो दङ सेकेंड बेकार एवं कन्फेक्शनर हंके अबनि कोर्स हंके अबहायनो बसर कायसानि योग्यता माध्यमिक पास अब आमबासाव आसन हंके 40टा बेम्बू वर्कर्स अबंका अब बहायनो 1 বছরनि बागै बिनि योग्यता एबा क्वालिफिकेशन हंके अष्टम श्रेणी उत्तीर्ण एबा क्लास 8 पास उदयपुर 40टा सीट दङ र आबनि जागलो दङ तेकासे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट अबंका बसर कायसेनि कोर्स बिनि क्वालिफिकेशन नांनाय माध्यमिक पास हंके अजगा गोबांबा जागा दङ अजमो अब हंगाय गोबांबा जागायावनो खालायमानाय अजगा मुंरजाक दङ इन्द्रनगर महिला ITI इन्द्रनगर धर्मनगर कयला शहर आमबासा उदयपुर जतनबाड़ी बक्सनगर खुवाई खुमुलुं लंगतराई बेली कमलपुर कांचनपुर जत जागानो दङ अ कोर्स हंगाय आबनि जागलो दङ कारपेंटर बिनि कोर्स हंगा बसर गायसेनि योग्यता एबा बिनि क्वालिफिकेशन अष्टम श्रेणी अब हंके सुदु जतनबाड़ी सिमी कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइन अबनि बो बसर कायसानि माध्यमिक पास क्वालिफिकेशन टेलियमराव कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस अब बसर कायसानि माध्यमिक पास इंद्रनगर डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर अब बसर कायसानि माध्यमिक पास अब हायना गोबांबा रजाक दङ नरक नगै मानाय अ नोटिस सिम बिखांगो तलावते अब गोबांबा दङ गोबांबा कोर्स गोबांबा जागानि फाइदिंगा सोंथिनि सायमानलायका अ भिडियोनि बिसिंतै ITI नि एडमिशन नि जे नोटिस फायमानि ओंखाय नरक अ नोटिस परिणाम संगांखाय माननाय अ भिडियोनि डेस्क्रिप्शन तै अ वेबसाइट हाबनायनि बागै लिंक बो मानाय अ भिडियोनि डेस्क्रिप्शन तै नरक तेबो काहामके सायमाना मुसुंगांखाय अ नोटिस न परिदि नोटिस नि लिंक रजाक दङ अ भिडियोनि डेस्क्रिप्शन बॉक्स ओंखाय तिनि नि बागै आसनो जतननो हामबाय।